asini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang dengan saha porsiaw na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tabuka ma bibelta majaha turpuk ojahan ni jamita di partang yang ngata. Imana dienet sian Psalmen bid 24 ayat sada rodi ayat pitu. Psalmen bid 24 ayat sada rodi ayat pitu. Amanginang tajaha maturpuki margati pasorin humulai hamima sian ayat sada. Ede sian aka anak ni sikora. Dingganai aka inganan mi ale Jehovah Sebaot. Polado langan jalamaras rohakku dibahin lungunna di aka alaman ni Jehovah. Marulupulup do rohakku dohok sibukku tu debata na mangului. Gari apori cupangan jabu, jaleang-leang dapotan asalna, bahen inganan ni aka anakna, mandok, aka langgatan pamilian Tuho, ale Jehovah Sebaot, rajaku dohot debataku. Mertua ma aka namangingani bagasmu, sayhodo pujion nasida. Martua mahalak dia di bagasan aguluuna, dia rohana sida di bagasan manuju dalam natigor. Akana ubolus rura partangisan, ibana do dibahem mualna, gabe maruli pasu-pasu nasida, ido sahatna. Donga saha porsiaw damang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ia mingguta hari mingguon tanggal 26 Oktober 2025 minggu pasapulu siahon dung Trinitatis ima minggu parpudi di bulan 10 ate bongotatama minggu naro bulan 11 di taringoti do disi songon ipola manang topik minggu ripas jalahubas tunasa ulaon nadinggan. Ripas jalahubas tunasa ulaon nadinggan. Ima pangonai ni turpuk. Ima topik minggu. Damang dainang dipatongon jami taon. Dohok topik minggu nakin tunasa ulaon nadinggan. Ripas jalahubas. Dia do nama bahen hubas. Nama bahen akan nata hubas i ulaon nadinggan. Siad dia do taboto ulaon ni ulaon nadinggan. Totu sian parbinotoan natakas parbinotoan nasitong firman yang benar ay bodo halak didok diulah jahaton ala disuruh bibel nasida bukan bibel disuruh kitab suci nasida nido diulah jahaton diulah pamunuon diulah terorisme diulah merampas diulah mencederai orang lain ala disuruh kitab suci nasida. Denggat doi di nasida ulau ni. Iyo. Karena itu yang diajarkan sama mereka. Ikut diporangi doi na naso saha porsiaw do nasida. Jadi na parjolo ripas molo didok ripas topik minggu nakin ripas jalahubas jolo ripas do asa hubas ripas lapatanna penuh sempurna gok sikop itu adalah lapatan ripas ate asing do molo magu emnai ripas asing do pe kan magu namai jea namai kan alema do ripas adong emna ima parbinotoan na sopola ganggu beroha kunulahonon. Itu hari pason ni halak na porosea. Molo di Kristeni didok mai holong. Iko marojahat tu holong do ulau tai. Ido ulaon na ripas. Ido ulaon na denggan. Ido ulaon na sopola be ado karena dipertanyakan. Na sopola be diragukan. Ima ulaon na marojahat tu holong.
manangulo dia pei nama roja hatu hatani de bata natikos. Itu naripas. Jadi ditaringoti nakid dison edesian aka anak ni Sikora. Amang inang Alkitabiah joita satokin. Isa do Sikora on. Molo tajaha di buku 2 Musa, dan polo juta buku nang hatorangan ne mana neng idot tajo. Di 2 Musa, kisah keluaran Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Di mardalan bangsa Israel sa Mesir tu tanah Kanaan. 30 tahun tahei, 40 tahun. Tapi jonok dunia jarak ni, buasa polo 40 tahun, ala gudang hajahator disikan. Sada siap pinopar ni si Lewi, marga Lewi, ima Sikora. Jadi Sikora on, pabarotak don, najahat don, najukat don. Iba na manguluhon pemberontakat tu si Musa do si Aaron na manguluhon bangsoi siya tano di do kana Misir tu tano Kanaan. Diuluhon iba na mangalo si Musa. Dialo si Musa. Jadi muruk ma Jehovah. Diuhum ma. Roma si Musa madok. Akaise na mangihuto si Kora. Lao matusan. Na mangihuto na rotuson. Ina si Musa kan. Herahita na jolo. Moloneng marcendong. Ise na olo. Roma tuson. Nina kan. Ise na so olo. Lao siyanon. Nina kan. Hirasongonima. Berek kita jona luar biasa dengi. Akka anak ni Sikora. Ro madapat to si Musa. Wah, luar biasa kan? Anak ni Sikora na manguluh pemberontakan nakin. Ro to si Musa. Alayak kapasukan ni Sikora. Batu na si dia mamarpora kalahi mate. Torop ratusan halak Israel hati hai. Dibudut tanoon. Bola tanoi masuk na si dia ubagas tutup muse. Ibai Jehovah. Molotajaha peristiwa Kora di peristiwa keluaran. Nama satu si Kora hati haharuar bangsa Israel siya Misir tu tanah Kanaan. Luar biasa na. Berek kita maju akka anak ni si Kora. Edesian akka anak ni si Kora. Dang diihuton among na di hajahaton. Imana perjolu. Diboto ojahan ni hasitongan. Dia tahu ayahnya salah. Alay dang dihuton ni. Dihuton do si Musa. Dang dihuton na salah. Hidup bain na molotajaha puji-pujian naon sa tu ayat 4 dipuji ibana do inganan minin na inganan ni Jehovah bagas bait suci bagas joro kan dengan nai kainganan mi ale Jehovah sebaot pola dolangan jalamaras rohaku di bahen lungun dan seterusnya sa tu ayat 4. Didok musia dia opat 3 ria porik jupa ngajabu jala leang-leang dapat nasarna baheninganan ni akana na madok akalanggatan pamilya tuho ali Jehovah sebot rajaku dohot debatakku ida hita ma macay takas do na sida maniop hasit tongani saha tu masa-masa dong Raja Daud Raja Salomo nasida maparhubas di bagas joro. Nama kubasi persobaon. Nama kubasi musik. Nama kubasi uning-uningan. Nama kubasi akka ula-ula di bagas joro. Asa dinggan persobao tu Jehovah. Berek kita. Natorasna. Amunga. Pangalo. Amunga. Meup. Alani hajahatonna. Alayala so. Olo ibana mangihuton na jahat. Malua ibana. Omana parjulu. Ikut takas do ujahan ni hapor siota asa unang molo di istilah ni akka si penjilat di do ABS asal bapak senang ninna deng nasala pay di pangululohon kan asal bapak senang ninna ay na so denggap pe di ulahon bos nay di pangulohon dang songoni anggo natikos hala Kristen laos among tapei molo taringo tupoda hapor siaon do hasitongan ni debata. Ikot tapeok do hasitongan. Na tapeho bar tupati ni debata ikot didok do ikon pasang apommu do natorasmu. Kota pasangap do natorasta.
Alai molo taringo tu hapor siao ni. Ujahan ni hasit tongan ido tiopokku. Jadi molo si malas marminggu na torasta. Gabi ulu atai ka daong. Molo say holan na ulaon pargabuson, ulaw parbada-badaon na torasta, ulaon bahkan paruti-utian, si sakui miseni babiat, si sakui ngingini babiat taring harimau nanay untuk penangkal sakit, penguat badan, asal tahabating, tahatikam dan lain sebagainya. Ihutonotai, dahula jaho bado haposata, omma contoh na perjulu si dota, sian aka anak ni si Kora, na pabrotak do na toras na alay na sida na satia na burjuma kubasi di bagas joroni debata. Intina tatiup hasitongan. Tatiup hati goran ni debata. Ido na tiniup ni hati goran ni debataro na tiniup ni akana ni si Kora gabe dang dihuto na mong na. Hati goran ni debatado na ni idana di si Musa gabe dang among na dihuton. Si Musa dihuton. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang tegas, pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang tidak pandang bulu, dihuton. Ditadikko namong na. Alang amangalo, tu sakap, dohot lomo ni rohani Tuhani. Alay balik na pe, molohita pe natoras. Sebagai orang tua, marilah amanginang, tapudahom ma, akan nadinggani, tuak kaya anak kota. Jangan tunjukkan teladan yang tidak baik kepada anak-anak kita, kan? Ini do. Ayo do. Roma rupani dongan na atar segorohana madonganion. Madongani dongan na naroon. Martadang tujabuna, kan? Nak, bilang sama dia, mama nggak di rumah. Ninna. Kan nama ngajari marga usdui. Beda boton, repot tahu dia doga no mahita makatata ya teh. Beningon. Kan itu? Dan lain sebagainya. Gudang nanya teh. Dalam hal mendidik anak juga, amanginang, tak kasma, tak podahon, tak ajarhon hasitongani, asa ripas nasida. Sikop, benuh. Jala hubas nasida tunasa ulau nadinggan. Sudah pasti dari pemahaman yang benar, hubas tubuh akka ulau nadinggan, dangadong be si suku nota, dangadong be si perdebat tonota, dia ka ulau ni. Karena sudah berakar dari kebenaran. Imana perjulu si dota sabani Kora ate. Anak-anak Kora. Didok mamuse jaya limai. Mertua ma akana mangingani bagasmu. Saihodo pujion nasida. Basa nak kita kujaha sela nai. Sela molo tarsurat di buku pesalmeni sela asa hohom do satokin. Di edde doon. Mared di mana sida kan di homon manang nasongod dia mana dana dak kuboto. Di peribadahan ni Yahudi mula dong sela sip satokin kurang lebih tolu saha tu 5 detik dungi lanjut muse nah jadi yang si jahau ni selai ya teh dang si jahau ni pola selai mertua ma akan namangingani bagasmu ninna mertua mahalak ia di bagasan hoha gogo onna dia kuat hanya di dalam Tuhan ia rohana sida di bagasan menuju dalam natigor. Na luar biasa dia pituon. Akan au bolus rura partangisan. Lapatan ni rura partangisan. Hamaolon. Penderitaan. Dohlan akan na asing. Ibana do dibahem mual na. Tuhan Allah menjadi sumber. Segala sesuatu yang diharapkan bersumber dari Tuhan. Molo tongon mengadopi rura partangisan. Dangadong nanggo otik lao pikiran na laho mangido haluaon sian partangisani sian gogo do hagogoon ni portibion. I mahalak na upeop hasitongani. Kamanginang di bagasan ngolutope naing mania songoni parjolo ojak mahasitongan nasiat Tuhata Yesus Kristus di ngoluta. Ojak mahasitongan nasihat Tuhata Yesus Kristus ai duduk Yesus do akan hawatahoni dang sia nausa diri sia damang namar suruau do nina kan artinya apa yang diajarkan Yesus manangah pena pinodahon ni Tuhata Yesus
tuhita ikonido si ulahonon. Ido na marojahat tu hasitongan. Jala molo say tapeo do hasitongan na siya tuhatai totu ripasma parbinotoata taringo tu nguluan. Sebab ini Alkitab ini ia nasa na sinihaton ia surati nasa na sinihaton ni debatado ini kan semua jawaban atas pergumulan kita ada dalam Alkitab ini. Jala Alkitab pun dada holan wahyu sabingon alai tersurat do disi hasitongan ni sejarah. Bui kita verifikasi tu portibion. Bisa kita lihat. Isa kaisa na tersurat di sana kagwarna taberengan non. Di buku-buku sejarah bahkan tertutup pion ada buktinya kok di akka sejarahi. Perjalanan sejarah kemanusiaan. Jadi jangan pernah ragu dengan Alkitab. Jalatusima marojahan haporsiota asari pas parbinoto atta di hatan debata. Marojahat tusima hita hobas. Tunasa ulau na denggan. Jala akka ulau na denggan na taulaipe. Tidak ada lagi keraguan di situ. Denggado di halahan ulon na, alay maralo do itulo menirohan debata. Songon na hupat orang di bonana nakin. Atong amanginang, dong asaha porsyaon, songon si Timoteus nakid di episteli, tung takas do ibana, upeop hasitongan na niajarhon ni, si Paulus. Ido kan, molo tabukan nakid 2 Timoteus biddu tului, di do nakiningan, di ayat 10 pati alayang goho saimian ma di bagasan akan naginuruhon jala naong hinaporsya ammi ay di botohodo na mangajar hossa tuho huhut ala di botoho sian siete homido pe surat na badiai na margogo pahabisukkon ho firman Tuhan berkuasa memberikan kebijaksanaan amanginan firman Tuhan berkuasa memberikan kebijaksanaan. Jadi tanggal 20 hari Minggu majonok mahita tu hari Sumpah Pemuda dung di botona sida hasitongan akan aposo na julu di masa-masa kemerdekaan mereka mendeklarasikan hasadaon satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Ngai boto na sida beujahan ni hasitongan yatong. Hidup ben na muncul Sumpah Pemuda. Uduk nido pe 2 hari kemudian tanggal 31 Oktober. Hari hata hei? Nah, peringatan 31 Oktober diperingati HKBP sebagai Hari Reformasi. Tahun 15 sapulpitu ma Martin Luther mengkritisi, memprotes ajaran ni Katolik tanggal 31 Oktober Mei. Jadi hari Kamis hari Jumat nanengro tanggal 31 Oktober peringatan 508 tahun Martin Luther. Semangat nani ulahon na iman, nani ulahon na ima sola ate. Sola fide do perjolina. Sola fide hanya karena iman. Itu tahe? Tahe nggak depe kan? Sola fide hanya karena iman kita diselamatkan. Dungi sola gratia. Ninangom mana? Sola gratia hanya karena anugerah Tuhan. Dakya te tatuhor haluaon. Imana ni ajar honi Katolik tiki di masa-masa ni surat penebusan dosen. Nah, ima ditentang si Martin Luther salah satunya kan? Napa duahon nakin sola gratia. Napa tuluhon sola scriptura. Na tuluhon do kan? Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ahalapatanna hanya karena scripture, firman Tuhan, Alkitab. Ya, ibing ngato nang doni. Sola scriptura. Siap bibelom masumber ni parbinoto atta ti manginangate. Mananga hape hamolon natadopi. Kita akan dikuatkan. Mananga hape hamolon natadopi. Ditogu-togu do hita. Jala malua do hita siani. Unang adong hagugon na asing. Nama buah kita tu akka nataparsita. Alay ingot. Holong irohan ni debata tung di luas pe masa hita rura partangisanon. Masa penderitaan. Masa hamolon.
alay dang dita dikko kita. Taha porsyay me. Odo ojahan ni hasitongan na di bagasan Tuhata Jesus Kristus. Atong amanginang ripas mahita tutu, marojahat tu hasitongan ni debata, jala hubas mahita mangulahon aka ulaon na denggan. Amen, martangi yang mahita. Mauliate Tuhan dihantam naung mangajari kami, mamakulingi kami, napaingotok kami, asaripas sami di parbinotoan ni hasitongan mi, jala hubas sami tunasa ulaon na denggan. Ali Tuhan, gudang do tutu akka pangajarion na sala, na hupaida-ida kami di portibion, bahkan adong doi deba siyan na toras nami. Mauliate mamolo akka barita nauli, pangajarion na denggan, diajari na toras nami tuhami, alay deba siya kami marnida akka hajahaton na masa di na toras nami na tua-tua nami. Nang siya ni pele Tuhan, tugu-tugu kami, madalani hati gorammu. Asa unang mago kami le Tuhan. Alay loas mahami, mameop hasitongan, songon na niajarhon ni anakmu Jesus Kristus, songon na tarsurat di bukum na badiyay le Tuhan. Asa ditugu-tugu kami le Tuhan, tudalan lo mo ni roham, jala di ujung na, monak kami, mamongoti hanguluan, na sora suda. Jehovah de batama nami, pargogoy mahami. Tutu olodo dauro hado pikiran nami mangulan na denggan, siala ni gudang nahuidahami, akka namasa ketidakadilan, akka penderitaan, doh ragam ni akka naso hobar tulo menirohanami. Alay loas mahami le Tuhan, hubas mangulaho sa luhu ulaw na dinggan, dinasa gulmi ni ngulu nami. Mangidu hami to dopanmu, akka yanakon nami na dibagasan parsikolaan, na dibagasan parkarejuan, na dibagasan ragam ni akka hulaon, ho male Tuhan na madungay na sida. Lehon gogo hahipason, lumobi ha porsyaon. Lehon sirokap nito di akka naong tang umurna. Lehon hahipason di akka na marsahit. Siya da na sa hato na matoras. Ho male Tuhan na madongani sa luhu na ruas ni Huriam. Dohot akka na so wingot tami. Dohot akka na so tarjalo hamil ni Tuhan. Radidoy dia dopanmu. Tatap sarihon dongani pasu-pasu masa luhu na hamil ni Tuhan. Dohot na buni di bagasar rohanami ni Tuhan. Homa na manggohi akka sihol ni rohanami. Ato nga li Tuhan, mangido mahami to dupanmu. Urasi mahami sa nakadusa pangaluson nami. Tung pataw mahami Tuhan, gabi habauran ni pasupasum. Asima roham, tangihom mapangiduan nami yon, jala uloy may dibagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.